Laissez pas passer, puis après il y a des... Mais scooter, t'es obligé. Vas-y, gauche. Là, c'est classe. ये Champs-Élysées है. This is on Champs-Élysées of Paris. ये लाइट्स जो हैं ये न्यू ईयर के लिए और क्रिसमस के लिए लगाई गई हैं. The most expensive और beautiful शारा दुनिया की Champs-Élysées. Puis avec ça le même temps. Photos. Oui, le même temps. Pas besoin de lui. Ah ouais. C'est pas derrière, c'est quoi ça? Oh putain, derrière. Gambris, ça. Il est occupé, hein?
Very nice. Beautiful. Beautiful. Wonderful. Yeah. Yeah, ici. Même pas, même, même je fais- Attends, photo. On